Bismillahirrahmanirrahim. Dans cet enregistrement, je vais vous présenter la correction d'un exercice de respiration de la session de rattrapage PC 2014. Pour l'énoncé de cet exercice, l'intoxication par le monoxyde de carbone CO causée par un défaut dans les chauffe-eau à gaz entraîne un évanouissement et dans certains cas la mort par asphyxie. إذا هاد التمرين غنطرقوا لحالة تسمم بأحادي أكسيد الكربون الناتج عن خلل في سخانات الماء والذي يؤدي إلى الغيبوبة وفي بعض الحالات ينتهي بالموت نتيجة الاختناق. Pour comprendre comment le monoxyde de carbone agit sur les réactions respiratoires responsables de la production d'énergie au niveau des mitochondries, on propose des expériences suivantes. إذا للتعرف على كيفية تأثير أحادي أكسيد الكربون على تفاعلات التنفس. التفاعلات بطبيعة الحال المسؤولة عن إنتاج الطاقة على مستوى الميتوكوندريا غنقوموا بالتجارب التالية. Pour la première expérience, on prépare une suspension de mitochondries riche en dioxygène et on suit l'évolution de la concentration de dioxygène après l'ajout de NADH+ au temps T1 et de monoxyde de carbone au temps T2. Le document 1 présente les résultats obtenus. إذن عندنا وسط يحتوي على عالق من الميتوكوندريات غني بالأكسجين وغنقوم بإضافة NADH+ وأحادي أكسيد الكربون. بعد إضافة هاد العنصرين سنقوم بتتبع تغير تركيز الأكسجين في الوسط. إذا غنقوم بتتبع تغير تركيز الأكسجين في الوسط في وسط يحتوي على ميتوكوندريات بعد إضافة NADH+ وأحادي أكسيد الكربون CO. Donc les résultats sont présentés dans le document 1. Donc on suit la variation de la concentration en oxygène dans la solution en fonction du temps après ajout de NADH+ et après ajout de CO, monoxyde de carbone. Pour la deuxième expérience, on prépare une suspension de mitochondries qui contient du dioxygène, l'oxygène, de l'ADP du pays, puis on suit la quantité d'ATP synthétisée après l'ajout de NADH+ au temps T1 et le CO au temps T2. Le document 2 présente les résultats obtenus. Donc toujours, on a un milieu qui contient une suspension de mitochondries riche en oxygène, ADP et PI, et on ajoute au milieu NADH+ et CO, mais cette fois, on va suivre la variation de la quantité d'ATP. إذا عندنا وسط يحتوي على عالق من الميتوكوندريات به ميتوكوندريات الوسط غني بالأكسجين والADP والPI دونك العناصر الضرورية لقيام التنفس ولإنتاج ATP. غنقوموا بإضافة NADH+ في اللحظة T1 ونقوم بإضافة CO في اللحظة T2 وفي هذه الحالة غنقوموا بتتبع تغير كمية الATP. في التجربة الأولى تبعنا تغير تركيز الأكسجين، الآن غنتبعوا تغير تركيز أو كمية الATP. Donc le document 2 présente la variation de la quantité d'ATP après ajout de NADH+ et après ajout de CO. Donc pour la première question, décrivez les variations de la concentration d'oxygène et d'ATP dans les deux expériences et déduisez l'effet de monoxyde de carbone sur les réactions de la respiration. Donc اللي مطلوب عندكم هنايا جوج العناصر اللي مطلوبة. أولا الوصف décrivez les variations de la concentration d'oxygène et d'ATP. وصف تغير كل من تركيز الأكسجين وكمية الATP في الوسطين معا في التجربتين معا. ومن بعد الاستنتاج déduisez l'effet du monoxyde de carbone sur les réactions respiratoires. اللي مطلوب هو الاستنتاج حول تأثير أحادي أكسيد الكربون على تفاعلات التنفس. كيف يؤثر أحادي أكسيد الكربون على تفاعلات التنفس؟ نبداو أولا بالوصف. Donc pour la première consigne, la description des variations de la concentration d'oxygène. On commence par la première expérience. Donc le document 1. Donc, elle représente la variation de la concentration d'oxygène en fonction du temps dans l'instant T1 après ajout de NADH+ et l'instant T2 après ajout de CO. Donc, pour décrire une courbe, la méthode de description d'une courbe, donc on va subdiviser cette courbe en parties soit en fonction de type de variation. Par exemple, ici, on a une constance, une diminution, une constance. Donc, on peut la diviser en trois parties. Mais le plus essentiel, c'est la subdiviser en fonction des événements
effectuées au cours du temps. C'est-à-dire on doit subdiviser la courbe en fonction de l'ajout de NADH+ et en fonction de l'ajout de CO. إذا اللي وصف هذا المنحنى دائما المنحنى كنقوم بتقسيم المنحنى إلى أجزاء. هذا التقسيم كيمكن نعتمدوا على الشكل ديال المنحنى. مثلا هنا عندنا استقرار انخفاض ثم استقرار، ولكن اللي أساسي هو أن الوصف ضروري يعتمد على الأحداث اللي قمنا بها خلال الزمن، مثلا إضافة NADH+ في هذه الحالة وإضافة CO. لأن في بعض الحالات كيمكننا يكون عندنا المنحنى ثابت مثلا، ولكن في الزمن نكونوا ضفنا عدة عناصر، وفهاد العناصر كلها لم تؤثر على تغير العنصر المدروس، وبالتالي خصنا في الوصف نذكروا دوك العناصر المضافة وإن لم تؤثر على شكل المنحنى. إذا هنا في هذه الحالة عند إضافة NADH+ تغير الشكل ديال المنحنى، وأيضا عند إضافة CO. De plus, pour la description consiste à une lecture du document sans expliquer les résultats. إذا الوصف يعتمد فقط على قراءة لمعطيات الوثيقة دون تفسير النتائج. فقط الوصف على ماذا نلاحظ. إذا الوصف يعتمد على الملاحظة فقط. وفي هذه الحالة مادام عندنا إضافة NADH+ غنقوم بالوصف قبل إضافة هذه المادة ثم بعد إضافة هذه المادة. Donc, avant l'ajout de NADH+, la quantité ou la concentration en oxygène reste constante à une valeur de 8,8 mg par litre. Après ajout de NADH+, on observe une diminution progressive de la concentration d'oxygène qui atteint une valeur de 5 mg par litre. Et après ajout de CO, la concentration d'oxygène reste constante à cette même valeur. إذا بالنسبة للوصف المنحنى في هذه الحالة قبل إضافة NADH+ كمية أو تركيز أكسجين كان مستقر في واحد القيمة هي 8.8. بعد إضافة NADH+ نلاحظ انخفاضا تدريجيا، كنحددوا كيفية الانخفاض انخفاضا تدريجيا لتركيز الأكسجين ليصل إلى القيمة 5 ملغ بار لتر تقريبا. ثم بعد إضافة أحادي أكسيد الكربون تركيز الأكسجين يبقى مستقر في نفس القيمة. أخطاء اللي ما يتوقعوش في خلال الوصف ملي كنتكلموا على التغيرات فهي تغيرات لتركيز الأكسجين وليس تغيرات للمنحنى. ما نقولوش ما نتكلموش مثلا على استقرار في المنحنى. On parle pas une constance de la courbe ou une diminution de la courbe. Une constance de la concentration d'oxygène, une diminution de la concentration d'oxygène. دائما التغيرات مرتبطة بالعنصر المدروس. Donc, pour la deuxième expérience, après ajout de NADH+ et CO, on commence par l'ajout de NADH+. Avant l'ajout de NADH+, la quantité d'ATP était nulle. Après l'ajout de NADH+, on constate une augmentation progressive de la quantité d'ATP jusqu'à une valeur de à peu près 12,5. Et après ajout de CO, la quantité d'ATP reste constante. إذا بالنسبة للحالة الثانية قبل إضافة NADH+ نلاحظ أن تركيز أو كمية الATP كانت منعدمة. بعد إضافة NADH+ نلاحظ ارتفاعا تدريجيا في كمية الATP. وبعد إضافة CO نلاحظ استقرارا في تركيز الATP، وبطبيعة الحال مع تحديد القيم تقريبا هنا 12.5 أو أكثر، هنا بطبيعة الحال القيمة هي صفر. إذن هذا فيما يخص الوصف. Maintenant pour la deuxième consigne, concernant la déduction, donc on doit déduire l'effet du monoxyde de carbone sur les réactions respiratoires. إذا بالنسبة للمرحلة الثانية هي الاستنتاج، يجب الاستنتاج فيما يخص تأثير أحادي أكسيد الكربون على تفاعلات التنفس. إذا اش كنقصدوا بالاستنتاج؟ يعني يجب استخراج فكرة عامة انطلاقا من هذا الوصف، فكرة الخاصة بتأثير أحادي أكسيد الكربون على تفاعلات التنفس داخل الخلية. دونك الخطأ اللي غالبا كيوقعوا فيه التلاميذ في هذه الحالة هو أن عند الاستنتاج كيربطوها دائما بنتائج التجربة. بمعنى أن كاين اللي كيقول بأن تأثير CO هو يؤدي إلى استقرار تركيز O2 واستقرار كمية ATP، وهذا بطبيعة الحال خطأ، لأن خاصنا نتكلموا أكثر على ما هو مدلول استقرار O2 وما هو مدلول استقرار كمية الATP. لأن الاستقرار هو جزء من الوصف واللي سبقنا تكلمنا عليه في الكلمة السابقة أو في الجزء السابق من السؤال.
إذا ماذا نقصد بهذا الاستقرار مثلًا في تركيز O2؟ إذا لاحظنا قبل إضافة CO نلاحظ انخفاضًا في تركيز الأكسجين. إذا ملي كنتكلموا هنا على انخفاض التركيز هذا داخل في الوصف، ولكن ما معنى هذا الانخفاض؟ هذا كيعني بأن هناك استهلاك للأكسجين. إذا ملي كندير الوصف كنتكلم على انخفاض، ولكن ملي كندير الاستنتاج كنتكلم على استهلاك، وبالتالي عند إضافة الCO حيت هو اللي كيهمنا هو إضافة تأثير الCO، عند إضافة الCO استقرار الأكسجين على ماذا يدل؟ يدل على توقف استهلاك O2. Donc l'ajout de CO entraîne un arrêt de consommation d'oxygène. Donc, on ne parle pas dans la déduction d'une constance de la concentration d'oxygène. La constance de concentration, c'est une description. Donc, pour la déduction, l'ajout de CO entraîne un arrêt de consommation d'oxygène. La même chose pour l'ATP. Pour la description, l'ajout de CO entraîne une constance de la quantité d'ATP. Mais pour la déduction, pour déduire l'effet de CO, si on va avant l'ajout de CO, on observe une augmentation de la quantité d'ATP. La signification de cette augmentation, indique ou signifie qu'il y a une production d'ATP. L'augmentation correspond à une production d'ATP. Donc l'ajout de CO entraîne un arrêt de production d'ATP. إذا نفس الشيء بالنسبة لتركيب كمية الATP. عند إضافة CO نلاحظ استقرارًا في كمية الATP. ماذا يعني هذا الاستقرار؟ هذا الاستقرار كيعني بأن هناك توقف في إنتاج الATP. استقرار الكمية هو داخل في الوصف، ولكن الاستنتاج هذا كيعني بأن هناك توقف الإنتاج. باش عرفنا بأن هناك إنتاج؟ لأن قبل ما نضيفو الCO كنلاحظوا ارتفاع في تركيز أو في كمية الATP. هذا الارتفاع يدل على إنتاج الATP. إذا كاستنتاج بالنسبة للتجربتين معًا، الCO يمنع استهلاك الأكسجين ويمنع أو يوقف إنتاج الATP. Donc comme déduction, le monoxyde de carbone CO entraîne un arrêt de consommation d'oxygène et un arrêt de production d'ATP. Et bien sûr, la consommation d'oxygène et la production d'ATP sont deux phénomènes liés aux réactions respiratoires. Donc, pour la réponse de la première question, pour la description, avant l'ajout de NaDH+, la concentration d'O2 était constante à une valeur de 8,7 mg par litre. Après l'ajout de NaDH+ au temps T1, on constate une diminution progressive de la concentration d'O2 de 8,5 mg par litre à 4,5 mg par litre. Et après l'ajout de CO, le monoxyde de carbone, au temps T2, la concentration d'oxygène s'est stabilisée à la valeur de 4,5 mg par litre. Pour la description de la deuxième expérience, donc on a dit qu'avant l'ajout de NaDH+, la quantité d'ATP synthétisée était nulle. Après l'ajout de NaDH+ au temps T2, cette quantité a augmenté à 12,5 unités arbitraires, UA, unité arbitraire, وحدة اصطلاحية, puis elle s'est stabilisée à cette valeur après l'ajout de CO. Pour la déduction, on déduit que la présence de CO empêche la consommation d'oxygène et empêche la synthèse de l'ATP. Maintenant, on peut passer à la troisième expérience. Donc, pour comprendre l'effet du CO sur la réaction de la respiration, on réalise la troisième expérience. Donc, une petite quantité de monoxyde de carbone radioactif est ajoutée à une suspension de mitochondries. La figure B du document 3 montre le résultat du suivi de la répartition de la radioactivité au niveau de la chaîne respiratoire représentée dans la figure A. Donc, on a un milieu qui contient une suspension de mitochondries. On ajoute le monoxyde de carbone radioactif. L'objectif, c'est de suivre cette radioactivité au niveau des protéines de la chaîne respiratoire. Donc, le document 3, figure B, représente les résultats de la répartition de la radioactivité dans les protéines de cette chaîne respiratoire, représentée bien sûr dans la figure A. إذا لفهم كيفية تأثير أحادي أكسيد الكربون على تفاعل التنفس غناخدو وسط غنضيفو فيه كيحتوي على ميتوكوندريات، نضيفو أحادي أكسيد الكربون مشع. ما هو الهدف من تجارب استعمال المواد المشعة؟ هو تتبع مسار هذه المادة. أي منطقة غيظهر فيها الإشعاع كيعني بأن هذه المنطقة كتحتوي على أحادي أكسيد الكربون.
إذا غنتبعوا هذا الإشعاع وحدوث أكسيد الكربون المشع على مستوى بروتينات السلسلة التنفسية. النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل B، والسلسلة التنفسية ممثلة في الشكل A. قبل الإجابة على السؤال نقوم بواحد التذكير سريع بالنسبة لتفاعلات السلسلة التنفسية. Donc donc un rappel des réactions de la chaîne respiratoire. On a une membrane interne, la membrane interne de la mitochondrie qui sépare l'espace intermembranaire de la matrice. Bien sûr, cette membrane interne, c'est elle qui constitue les crêtes de la mitochondrie. La membrane interne contient les protéines de la chaîne respiratoire. Ce sont des transporteurs des électrons dans la chaîne respiratoire. Donc, on a le complexe C1, le complexe C2, la protéine Q, c'est un coenzyme, le complexe C3, le coenzyme C et le complexe C4. Donc, ce sont les protéines de la chaîne respiratoire. Donc, pour les étapes des réactions de la chaîne respiratoire, donc ces étapes commencent premièrement par l'oxydation des transporteurs d'électrons et de protons NADH+ et FADH2. Donc l'oxydation de NADH+ en NAD+, donne des électrons, deux électrons. Donc le sort de ces électrons, donc les électrons sont transportés, on note un transfert des électrons le long des protéines de la chaîne respiratoire jusqu'à l'accepteur final O2 qui est réduit en H2O. Donc, oxydation de NADH+, transfert des électrons le long des protéines de la chaîne respiratoire jusqu'à l'accepteur final O2 qui est réduit en H2O. Au cours de ce transfert des électrons, les protons H+, qui se trouvent au niveau de la matrice, passent vers l'espace intermembranaire. Donc on a un pompage des protons H+, vers l'espace intermembranaire, ce qui entraîne une augmentation de la concentration d'H+ au niveau de cet espace intermembranaire et création d'un gradient protonique de part et d'autre de la membrane interne. Les protons H+ traversent les sphères pédonculées, donc on a un flux d'H+ à travers les sphères pédonculées. Ces sphères pédonculées sont des enzymes ATP synthase, c'est-à-dire c'est des enzymes qui catalysent la synthèse de l'ATP ou la phosphorylation de l'ADP en ATP. Donc pour les étapes de la chaîne respiratoire, elle commence premièrement par l'oxydation des transporteurs d'électrons et des électrons, NADH+ et FADH2. Oxydation par exemple de NADH+ ou NAD+, entraîne un transfert des électrons le long des protéines de la chaîne respiratoire jusqu'à l'accepteur final O2 qui est réduit en H2O. Au cours de ce transfert, les protons H+ passent de la matrice vers l'espace intermembranaire. Augmentation de la concentration d'H+ au niveau de l'espace intermembranaire, formant ainsi un gradient protonique de part et d'autre de la membrane interne. Flux de H+ à travers les sphères pédonculées. Ces sphères pédonculées sont des enzymes qui catalysent la phosphorylation de l'ADP en ATP. Donc, ça, c'est un rappel des réactions de la chaîne respiratoire. إذا هذا كتذكير بالنسبة لمراحل السلسلة التنفسية. دونك المرحلة الأولى كتتم بأكسدة نواقل الإلكترونات والبروتونات NADH+. هذه الأكسدة كتؤدي إلى نقل إلكترونات، بطبيعة الحال الأكسدة كتعطينا إلكترونين وبروتونين، انتقال الإلكترونات عبر بروتينات السلسلة التنفسية إلى المتقبل النهائي الأكسجين الذي يختزل إلى H2O إلى الماء. أثناء انتقال هذه الإلكترونات تمر H+ من الماتريس إلى الحيز بي-غشائي، يرتفع تركيز H+ على مستوى الحيز بي-غشائي فتتدفق، يعني هذا يؤدي إلى ممال بروتوني غراديون بروتونيك. ينتج عن ذلك تدفق H+ عبر كرات ذات شمراخ. هذه هي الكرة ذات شمراخ، هذا الشمراخ، هذه العصية القصيرة هي الشمراخ والشكل هو كرة، ولكن في الوظيفة هذه الكرة ذات شمراخ هي أنزيم ATP سينتاز. دور هذا الأنزيم هو تحفيز تفسفر الADP لتركيب الATP. إذا بعد تدفق H+ عبر الكرة ذات شمراخ يتم تفسفر الADP وتشكل
ATP. دونك كما ذكرت هذا فقط تذكير بمراحل تفاعلات السلسلة التنافسية، ويمكننا الآن نمرّوا السؤال الثاني. دونك السؤال الثاني: En exploitant les données des documents 1, 2 et 3 et vos connaissances، إذا المعلومات اللي عندكم، expliquez la relation entre la chaîne respiratoire de la membrane interne, la chaîne respiratoire, et l'absence de synthèse d'ATP au cours de l'intoxication par le CO. إذا اللي مطلوب في السؤال باعتماد على الوثائق السابقة هو المعلومات ديالنا، المعلومات ديالنا مرتبطة بطبيعة الحال بتفاعل التنفس. المطلوب هو التفسير. التفسير يعني لماذا أو كيف. تفسير العلاقة بين السلسلة التنفسية لا chaîne respiratoire المتواجدة على مستوى الغشاء الداخلي الميتوكوندري، وغياب إنتاج الATP بعد التعرض للتسمم بأحادي أكسيد الكربون. الآن بالنسبة للجواب على هذا السؤال، اللي يجاوب على السؤال التلاميذ كيلقاو بعض المشاكل في ترتيب الجواب، يعني باش غنبدا في الجواب باش غننتهي وعلاش كنعتمد. يعني الأغلبية كيحاول يقوم بالتفسير انطلاقا من المعلومات اللي كيتوفر عليها. دونك هنا عندنا السؤال راه واضح، خاص ضروري من استغلال الوثائق 1، 2 و3. الوثائق 1 و 2 بينا من خلالها بأن وجود أحادي أكسيد الكربون كيمنع استهلاك O2 وكيمنع إنتاج الATP. عدم استهلاك O2 وعدم إنتاج الATP، وهذا عدم إنتاج الATP هو اللي بغينا نفسروه. بالنسبة للوثيقة 3 فيها مراحل السلسلة التنفسية اللي درنا التذكير ديالها، واللي مهم هو أن أيضا فيها نتائج التجربة الثالثة. إذا الجواب على هذا السؤال يجب أن ينطلق من وصف نتائج التجربة. حنا قمنا بهذه التجربة من أجل التفسير، إذا ما يمكنش ليا ندير تفسير بدون الاعتماد على التجربة. Donc pour répondre à cette question, on va commencer par les résultats de l'expérience. Donc pour les résultats, on observe une forte radioactivité qui atteint 100% au niveau du complexe C4. إذا بالنسبة للنتائج اللي غننطلقوا منها هو أننا كنلاحظوا ارتفاع الإشعاعية أو ارتفاع الإشعاع على مستوى المركب C4 من السلسلة التنفسية. La signification de cette radioactivité. La radioactivité est issue du monoxyde de carbone radioactif utilisé dans l'expérience. Donc la forte radioactivité au niveau de C4 indique la fixation de CO sur le complexe C4. إذا ارتفاع الإشعاع في الناقل C4 هذا شنو كيعني؟ بأن أحادي أكسيد الكربون اللي استعملناه في التجربة هو اللي كيحتوي على الإشعاع تم تثبيته على الناقل C4. المرحلة اللي من بعد، ما دام هاد أحادي أكسيد الكربون يثبت على C4 فهذا سيمنع وظيفة C4. Donc la fixation du CO sur C4 va entraîner un dysfonctionnement du complexe C4. Le dysfonctionnement du C4 signifie le non-passage des électrons à travers la chaîne respiratoire et la non-arrivée des électrons au niveau de l'oxygène qui ne sera pas réduit en H2O. إذا الخلل على أو تثبيت CO على C4 سيؤدي إلى كبح عمل C4. ما هو الدور ديال C4؟ هو إيصال الإلكترونات إلى الأكسجين الذي يختزل إلى H2O. ما دام كيتواجد CO سيمنع وصول هذه الإلكترونات إلى الأكسجين ولن يختزل إلى الماء. وهذا واحد الجزء هذا راه كيفسر لنا واخا ما نطولش السؤال، هذا راه كيفسر لنا سبب استقرار تركيز O2. لماذا تم استقرار تركيز O2؟ السبب هو عدم وصول الإلكترونات. Donc ici en partie on explique la constance de la concentration d'oxygène, puisque la présence des CO va empêcher l'arrivée des électrons au niveau de l'oxygène qui ne sera pas réduit en H2O, et la non-transformation d'O2 en H2O signifie la non-consommation et par conséquent la stabilité de sa concentration. Donc la non-réduction d'O2 en H2O va entraîner le non-passage de H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire. La concentration d'H+ ne sera pas élevée au niveau de l'espace intermembranaire, ce qui empêche le flux d'H+ à travers les sphères pédonculées, et le non-flux d'H+ à travers les sphères pédonculées va empêcher la synthèse de l'ATP, et c'est ça l'explication demandée. إذن وجود تثبيت CO على
C4 سيمنع وصول الإلكترونات إلى الأكسجين الذي لن يختزل إلى ماء. توقف هذه العملية سيؤدي إلى منع مرور H+ من الماتريس إلى الحيز بغشائي، عدم ارتفاع تركيز H+ في الحيز بغشائي وعدم تكون الممال بروتوني غاديون بروتونيك، عدم تدفق H+ عبر الكرات ذات المناخ سيمنع تفسّر الATP إلى الATP، وهذا ما يفسر توقف تركيب الATP عند التعرض وعند التسمم بأحادي أكسيد الكربون. Donc comme réponse à la deuxième question, donc d'après la figure B, document 3, on constate une augmentation de la radioactivité au niveau du complexe C4, ce qui indique la fixation de CO sur ce complexe. Ceci inhibe l'activité du complexe C4 et par la suite l'arrêt du transfert des électrons le long de la chaîne respiratoire qui n'arrivent pas, c'est-à-dire les électrons, n'arrivent pas à l'accepteur final O2 qui ne sera pas réduit en H2O. Ainsi, les protons H+ ne passent pas de la matrice vers l'espace intermembranaire, il n'y aura pas de gradient d'H+ de part et d'autre de la membrane inter, et pas de flux d'H+ à travers les sphères pédonculées, et par conséquent, absence de synthèse d'ATP. Maintenant, pour la dernière partie de cet exercice, elle traite les premiers secours utilisés pour les personnes intoxiquées par le CO. Donc, les premiers secours consistent à utiliser le dioxygène, c'est-à-dire O2, l'oxygène, en grande quantité. Donc, pour montrer le rôle du dioxygène dans ce cas, on a isolé le complexe C4 de la membrane mitochondriale qu'on a placé dans une solution convenable avec ajout de quantité croissante d'O2, C4, contenant le monoxyde de carbone dans un milieu contenant des quantités croissantes d'O2. Donc après, on a mesuré le taux de CO lié au complexe C4. Le document 4 présente les résultats obtenus. Donc on a le taux de CO fixé sur le composé C4 en fonction de la concentration en oxygène ajoutée dans le milieu. Donc, pour la troisième question, on vous demande d'exploiter les données du document 4, donc c'est ça le document 4, pour montrer comment l'utilisation de grandes quantités de dioxygène permet de limiter les symptômes d'intoxication par le monoxyde de carbone. إذا هنا غادي نشوفوا الإسعافات الأولية المقدمة للأشخاص المصابون بتسمم بأحادي أكسيد الكربون. ان الاشخاص المصابين بهذا التسمم كنعطيهم واحد الكميه كبيره من الاكسجين كيستنشقوا كميه كبيره من الاكسجين. الهدف من هذا الجزء هو التعرف على كيفيه تاثير هذه الكميه المرتفعه من الاكسجين للحد من تاثير احادي اكسيد الكربون. اجل ذلك كنقوم بالتجربه. دونك هذه التجربه كتعتمد على عزل مركب السي 4 اللي شفنا بان السي او كيتعزل. هذا السي 4 فيه السي او مثبت وغنديروه في وسط، بحيث هذا الوسط غنبقاو نضيفوا ليه كميات متزايده من الاكسجين. بعد ذلك سنقوم بقياس نسبه احادي اكسيد الكربون المثبت على المركب سي 4. غنضيفوا من كميه الاكسجين وغنشوفوا هذيك التركيز ديال السي او المثبت على السي 4. بطبيعه الحال في البدايه راه كان السي او يتواجد على هذا المركب، كتلاحظوا بان النسبه هي 100%. إذا بنفس الطريقة بالنسبة للجواب بغينا نديرو التفسير. باش نفسرو هاد العلاقة خصني نقوم أولا بوصف نتائج التجربة. هنا بطبيعة الحال يعني تغير نسبة CO بدلالة تركيز الأكسجين، ما عنديش شي حدث في هاد المحور الأفاصيل يعني إضافة مادة أو مواد. إذا العنصر اللي غيتحكم في هاد التغيرات هو تركيز الأكسجين المتواجد في محور الأفاصيل. المنحنى كيمكن نقسمه إلى جزئين، الجزء الأول استقرار، الجزء الثاني انخفاض. اللي كيفصل ما بين الجزئين هو هذا التركيز الأكسجين اللي هو 10 غرام باغ لتر. Donc à une concentration inférieure à 10 grammes par litre, le taux de CO fixé sur le composé C4 est fixe ou stable à une valeur de 100%. Ensuite, plus la concentration d'oxygène dans le milieu augmente, plus le taux de CO fixé sur le composé C4 diminue, jusqu'à ce qu'il s'annule, ce taux CO fixé sur C4 s'annule à une concentration à peu près de 48 grammes par litre d'oxygène. إذا تحليل الملاحظ شنو كنلاحظوا؟ بأن ملي كيكون تركيز الأكسجين عندما يكون تركيز الأكسجين في الوسط أقل من 10 غرام بار لتر
نسبة الCO المثبتة على C4 ثابتة في القيمة 100%. كلما ازداد تركيز الأكسجين في الوسط إلا وانخفض تركيز أحادي أكسيد الكربون المثبت على المركب C4 إلى أن ينعدم هذا أحادي أكسيد الكربون، ينعدم تقريبا في تركيز 140 غرام بار لتر. هذا هو الوصف. إذا غنستغلو هذا الوصف هذا للتفسير. كلما الشخص المصاب كلما استنشق كمية كبيرة من الأكسجين إلا وقامت هذه الكمية من الأكسجين بإزالة أحادي أكسيد الكربون من على المركب C4. Donc le taux élevé d'oxygène entraîne une séparation du CO déjà fixé sur C4. L'élimination du CO sur C4, donc l'annulation, l'élimination du CO permet le retour des réactions de la respiration, c'est-à-dire en absence de CO, les électrons arrivent au niveau de l'oxygène, qui sera réduit en H2O, et les réactions d'oxygène reprennent à nouveau, ce qui permet bien sûr de synthétiser une grande quantité d'ATP, et la synthèse d'ATP permet de limiter ou permet l'arrêt des symptômes d'intoxication par le monoxyde de carbone. إذا من غيرتفع تركيز الأكسجين ويتم إزالة CO من المركب C4 هذا سيؤدي إلى وصول الإلكترونات إلى الأكسجين وتم استرجاع تفاعلات التنفس، يعني مرور HPC الحيز بغشائي ومرورها عبر كرات الدماغ، وبالتالي إنتاج ATP، وإنتاج ATP بكميات كبيرة سيؤدي إلى توقف أعراض الإصابة بتسمم أحادي أكسيد الكربون. Donc, comme réponse à la troisième question, donc à une concentration du dioxygène faible, moins de 10 grammes par litre, le pourcentage de CO lié au complexe C4 reste à une valeur maximale égale à 100%. Plus la concentration d'oxygène augmente, plus le pourcentage de CO lié au complexe C4 diminue, jusqu'à ce qu'il s'annule à une concentration de 48 grammes par litre d'oxygène. Ceci montre que l'utilisation du dioxygène en grande concentration conduit à la séparation du CO du complexe C4, qui redevient fonctionnel, ce qui permet la réduction d'oxygène en H2O et le retour des réactions de la respiration qui synthétisent l'ATP et par la suite arrêt des symptômes d'intoxication par le CO. إذا كان هذا هو آخر سؤال بالنسبة لهذا التمرين. دونك شكرا على انتباهكم وإلى تسجيل قادم بحول الله.